जय जगन्नाथ नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु मु ज्योतिषाचार्य प्रमोद कुमार पंडा आपको स्वागत करुच्ची आपंकर प्रिय चैनल एस्ट्रो कुलर चैनल प्रिय दर्शक बंधु जो व्यक्ति मान चैनल को देखुं सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करूँ लाइक करूँ अधिक अधिक शेयर करूँ एवं आसतु जाना आज दिन सुंदर टिप्स आज हूँ जाना जे जीवन में सुख शांति समृद्धि एवं सुस्थ शरीर सुस्थ मन मनर कामना को पूर्ति करने सुसंतान जन्म देवा निमंते एतद व्यतीत जो संतान मान अच्छा मंगल कामना निमंते जदि कौन सी माँ माने बापा माने चाहूता निश्चित रूप से आप मनोकामना को पूर्ति करने आपण माँ भगवती जगत माता जगत कल्याणीमयी कृपालुमयी दुर्गा सप्तशती पुस्तक दशम अध्याय प्रत्येक दिन पाठ करूँ प्रथमतः नवार्ण मंत्र को जप करूँ तत्पश्चात दशम अध्याय पाठ करूँ एतद व्यतीत सिद्धकुंजिका स्तोत्र पाठ करूँ नवार्ण मंत्र को 100 जप करूँ निश्चित रूप से आप मनोकामना पूर्ति और सफलता प्रिय दर्शक बंधु एत आज दिन सुंदर टिप्स टे निश्चित करने को भूलिए ना जदि आपको आदर्शटी भल लगे निश्चित रूप अन्य जन हित सेयर करेंगे एत आज दिन सुंदर टिप्स टे आसतु जाना आज दिन पंचांग और 12 राशि राशि आज हूँ 13 जनवरी 2026 मसीहा माघ मास कृष्ण पक्ष दशमी तिथि विशाखा नक्षत्र मंगलवार आज दिन शुभाशुभ समय प्रातः 9:11 ठारू मध्याह्न 1:18 पर्यंत शुभ समय भोग तदपश्चात पुनः सायं 7:02 ठारू 8:40 रात्र 10:18 ठारू प्रातः 3:11 पर्यंत शुभ समय भोग आज दिन राहु काल समय सायं 2:40 ठारू 4:02 पर्यंत राहु काल समय भोग टिके सावधान रहे समय कौन शुभ मांगल्य कार्य करने वर्जित आज दिन घात बार क्यों राशि को घात बार अच्छी मकर राशि को घात बार अच्छी टे सावधान जार राशि हूँ मकर राशि नाम राशि मकर राशि हो लग्न मकर लग्न हो अनत राशि मकर राशि हो निश्चित रूप से सावधान रहे आज दिन घात चंद्र सिंह कन्या और मकर राशि महिला मान घात चंद्र सावधान एत आज दिन पंचांग आसतु जाना आज दिन 12 राशि मेष राशि मेष राशि व्यक्ति मान कुटुंब परिवार को नहीं आनंदित हे पुराणा कथा को आलोचना करने उचित नुहे स्वास्थ्य प्रति यथेष्ट ध्यान दिंतु कौन दूरयात्रा करुँचिंत कार्य करने एवं सहनशीलता रखा अधिक अधिक लाभवान हवा जदि व्यवसाय वाणिज्य कर्म क्षेत्र अच्छा निश्चित रूप से निज कर्म को निजे यथेष्ट सहिष्णुता धैर्यता सहित करने अत्यंत आवश्यक आज लकी नंबर 6 लकी कलर्स व्हाइट लकी डायरेक्शन साउथ भगवान गणेश चतुर्दशी स्तोत्र पाठ करूँ मस्तक हलदी सहित केसर गुड़ी टीका धारण करूँ निश्चित रूप से मंगल हो सफलता देखा वृष राशि व्यक्ति मान कौन भी कार्य कर प्लानिंग अनुसार कार्य करेंगे कहारी साहाय्य सहयोग न देखी निज कर्म को निजे तत्पर सहित करने अत्यंत आवश्यक जहाँ भावुंट भावना भितर अच्छी निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सहयोग सपोर्ट करेंगे तथापि सदा सर्वदा समस्त को श्रद्धा आदरता भितर एवं समय अनुसार अपेक्षा कर कार्य कले अधिक अधिक लाभवान आज लकी नंबर 3 लकी कलर सेलो लकी डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट भगवान विष्णु को भक्ति सहित पूजा अर्चना करूँ स्वस्थ वृक्ष मध्य जल गुड़ दान करूँ ओम नमो भगवती वासुदेवाय ये मंत्र को जप करूँ निश्चित रूप से मंगल सफलता मिथुन राशि व्यक्ति मान व्यापार वाणिज्य क्षेत्र अच्छा हिसाब किताब परफेक्ट रखा आवश्यकता अच्छी गुमबाजी करूँ ना जल्दबाजी करने उचित दूरयात्रा करुँच करूँ स्वास्थ्य प्रति ध्यान दिंतु कर्ज नियंतु ना कर्ज दिंतु ना कर्जर लेन देन भितर भागदारी कौन से क्रोधान्वित होगा उचित नहीं धैर्य बहुत आवश्यकता अच्छे मन को कंट्रोल रख आज लकी नंबर 2 लकी कलर्स व्हाइट लकी डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट महादेव भक्त सहित पूजा अर्चना करूँ
ओम नमः शिवाय ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ମଙ୍ଗଳ ଓ ସଫଳତା ଦେଖାଦେବ। କର୍କଟ ରାଶି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସଫଳତା ହିଁ ସଫଳତା ଦେଖାଦେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ସୁଖ ମଧୁମୟ ଦେଖାଦେବ। ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ପ୍ଲାନିଂ ଅନୁସାରେ ଫଳ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ସନ୍ତାନକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ଦେଖାଦେବ। ସନ୍ତାନଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଅଛି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରହିବ। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର 8 ଲକି କଲେକ୍ସନ ବ୍ଲାକ୍ ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ। ଭଗବାନ ହନୁମାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଜ୍ର ବାଣ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ମଙ୍ଗଳ ଓ ସଫଳତା ଦେଖାଦେବ। ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନତା ଦୂରଯାତ୍ରା ପରାକ୍ରମ କ୍ଷେତ୍ର ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି ଅଛି। ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଦେଖାଦେବ। ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ମାର୍କେଟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭବାନ ହେବେ। କିଛି ପ୍ରପର୍ଟି ଜମିନ ଜାୟଦାଦ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ଆପଣ କୌଣସି ତର୍କ ବିତର୍କ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ଜଲ୍ଦବାଜି ମଧ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା କ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି ବା ବିକ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ସାବଧାନ ସହିତ ପ୍ଲାନିଂ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର 7 ଲକି କଲର୍ସ ଗ୍ରେ ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ସାଉଥ। ଭଗବତୀ କୃପାଲୁମୟୀ ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଜଗତ ମାତା ଜଗତ କଲ୍ୟାଣମୟୀ ମା ବଗଳାମୁଖୀଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ମହାଦେବଙ୍କୁ ଆଜି କୃଷ ଜଳ ଦାନ କରନ୍ତୁ ସୁଖୀ ଦିନ ଘଟିବ। କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବସ୍ ପ୍ଲାନିଂ ଅନୁସାରେ କରନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଗୃହ କୁଟୁମ୍ବରେ ଆନନ୍ଦ ଦେଖାଦେବ। ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଧାର ମିଳିବ। ପରାକ୍ରମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କିନ୍ତୁ ଘର ପରିବାରକୁ ନେଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟରେ କେବେ ତର୍କ ବିତର୍କ ଅଶାନ୍ତି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଆଦର ଭକ୍ତି କରନ୍ତୁ। ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର 2 ଲକି କଲର୍ସ ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ମହାଦେବଙ୍କ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ ସୁଖର ଦିନ କାଟିବେ। ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଗୋକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଲଭ୍ ମ୍ୟାଟରରେ ସଫଳତା ଦେଖାଦେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। କର୍ମ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜବରଦସ୍ତ ସଫଳତା ଦେଖାଦେବ। ଦୂରଯାତ୍ରା ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ଭ୍ରମଣ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥିବା ଦରକାର ଲୋଭ ଲାଲଚ ମାୟା ଭିତରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର 3 ଲକି କଲର୍ସ ୟେଲୋ ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ବରଗଛ ମୂଳରେ ଯଦି ଚିନି ଏବଂ ଅଟା କିଛି ମିକ୍ସ କରିକି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ୟାନି ଶୁଖିଲା ଦାନ କରିବେ ସଫଳତା। ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ପ୍ଲାନିଂ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପତି ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସନ୍ଦେହତା ଭିତରେ ରହିବା ଉଚିତ। କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ନିଜ ଭୁଲଟିକୁ ନିଜେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କ୍ରୋଧ ଯଦି ଅସୁସ୍ଥ ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର 6 ଲକି କଲର୍ସ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ। ଭଗବାନ ହନୁମାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଜ୍ର ବାଣ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଅନ୍ୟଥା ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ ସୁଖର ଦିନ କରିବେ। ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବ। ଦୂରଯାତ୍ରାକୁ ପ୍ଲାନିଂ ହେବ। ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। କର୍ମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଷ୍ଠା ଆଚାର ବିଚାର ଏହା ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ଫୋକସ୍ ରଖିବେ। ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ସୁଧାର ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ପତି ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟରେ ସଫଳତା ଦେଖାଦେବ। ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥିବା ଦରକାର ନୋ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ କରିବେ ନାହିଁ। କାହା ପାଇଁ ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରମାଣ ପଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କର୍ଜ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଜି ବା କର୍ଜ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟତା ସରଳତା ଏବଂ ସମର୍ପିତତା ରହିବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର 9 ଲକି କଲର୍ସ ରେଡ୍ ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ସାଉଥ। ଭଗବତୀ କୃପାଲୁମୟୀ ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଜଗତ ମାତା ଜଗତ କଲ୍ୟାଣୀମୟୀ ମା ବଗଳାମୁଖୀଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ବଗଳାମୁଖୀ କବଚ ପାଠ କରନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସପୋର୍ଟ ସହଯୋଗ ଏବଂ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ଫୋକସ୍ ରଖିବା ଆଜି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ପେଟ ଜନିତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଲଭ୍ ମ୍ୟାଟରରେ ବାଧା ଆସିପାରେ। ଏଜୁକେସନ ସେକ୍ଟରରେ ବାଧା ଆସିପାରେ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଭାବିଚିନ୍ତି କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଜିଦ୍ଦି ଜଲ୍ଦବାଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ସମାଜ ଦେଖା ଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉଛି। ଲୋଭ ଆଣ୍ଡ ଲାଲଚ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବ। 0 ଲକି ନମ୍ବର 5 ଲକି କଲର୍ସ ଗ୍ରୀନ ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ।
भगवान लक्ष्मी नृसिंह भक्तर सहित पूजा अर्चना करते कुंभ राशि व्यक्ति मानक पराक्रम क्षेत्र विजय प्राप्ति अच्छी गृह कुटुंब को नहीं बंधु बांधव मध्य कहारी व्यक्तिगत कथार कथा कहवा उचित क्या भले ना क्या मंगल स्वास्थ्य प्रति यथेष ध्यान दबा थंडा कफ इत्यादि ज्वर इत्यादि रोग ठार दूरे रही अत्यंत आवश्यकता अच्छी मातृतुल्य व्यक्ति को श्रद्धा आदरता आत्मसमर्पणता करने अत्यंत आवश्यकता अच्छी महिला मान सम्मान दिंतु पिता स्वास्थ्य प्रति ध्यान दिंतु कर्म क्षेत्र में सफलता ही सफलता देखा आज लकी नंबर 5 लकी कलर स्क्रीन लकी डायरेक्शन नॉर्थ भगवान लक्ष्मी नारायण को भक्तर सहित पूजा अर्चना करंतु एतद व्यतीत केशर हलदी को घोरी केशर सहित मस्तक टीका धारण करंतु सुख दिन कटिबे मीनराशि व्यक्ति मानक अर्थर आगमन कुटुंब आनंद पराक्रम क्षेत्र कमजोरी सरल विश्वास धोखा खाई जाई पारते टिके सावधान कौन व्यक्ति पर निर्भर हो कार्य करने उचित नहीं निज कार्य को निज तत्पर सहित करने अत्यंत आवश्यकता अच्छी स्वास्थ्य प्रति टिके ध्यान दिंतु स्वास्थ्य प्रति फोकस रखु अधिक लोभ लालच को जातु ना दूर यात्रा अच्छी करें प्लानिंग अनुसार कार्य करूँ जहाँफल आपण सुखी शांति एवं समृद्धि मध्य प्राप्ति होवार संभावना देखा दूसरी कौन बाधा ना आसू आज लकी नंबर 9 लकी कलर्स रेड लकी डायरेक्शन साउथ भगवती जगदम्बा जगत माता जगत कल्याणी मई कृपाल वै माँ दुर्गा नवार्ण मंत्र को जप करंतु सिद्धकुंजिका स्तोत्र पाठ करंतु निश्चित रूप से मंगल को सफलता देखा प्रिय दर्शक बंधु एत आज दिन 12टा राशिफल आज तो समय जाइए कार्यक्रम को आम ये रखुचु पुणी देखा जय जगन्नाथ नमस्कार।